नमस्कार बंधुरा आज के रेसिपी सजनार डाटा सर्षे पोस्त दिए चच्चड़ी। तो आमी एखाने सजनार डाटा निये निয়েছি। सजनार डाटागुलो एबार केटे नेब। केटे और आलू केटे निয়েছি, केटे एगुलो धुएও निয়েছি। तारपरे एबार आमी कड़ा बसिए देब। कड़ाटा गरम हয়ে गेले कड़ार मध्य तेल दिए देब। तेल गरम हয়ে गेले तेलेर मध्य शुकनो लंका तेजपाता पाँच फोड़न आमी एर मध्य दिए देब। दिए तारपरे एबार एर मध्य टमेटम दिए दिएছি। दिए एबार आलूगुलो आमी एक एके दिए दिएছি। दिए एबार भालो करे आलूटा एकटु भाजा मतो हয়ে যাবে, भाजा मतो करे नेब। तारपरे आमी एर मध्य सजनार डाटागुलो आमी एर मध्य दिए देब। दिए सजनार डाटागुलो दिएও आबार आमी एगुलो एकटु भालो करे भाजा करे नेब। निये एर मध्य आमी सामान्य परिमाण एकटु परिमाण मतो आमी आर कि नुन दिए देब। परिमाण मतो नुन दिए तारपरे आमी एटा आबारो एकटु भालो करे एकटु कषिए नेब। निये तारपरे आमी एइखाने सर्षे पोस्त काँचा लंका आमी बेटे रेखेছি, सेई सर्षे पोस्त काँचा लंका बाटाटा आमी एर मध्य दिए देब। तारपर सर्षे पोस्त दिए बाटाटा दिए आबारो आमी एटा भालो करे कषिए नेब। निये एर मध्य आमी एक परिमाण मतो एकटु हलुद गुঁড়ো दिए देब। दिए आबारो आमी एटा कषिए नेब। कषिए निये आमी एर मध्य जल दिए देब परिमाण मतो। एकटु काश्मीरी लंकार गुঁড়ো देब। दिए आबार एटा भालो करे एकटु कषिए नेब। निये एबार कषिए निये भालो करे कषिए निये आमी एर मध्य परिमाण मतो एबार যতটা পরিমাণে আমি এটা আর কি জল দিয়ে দেব। দিয়ে জল দিয়ে আমি এটা ঢাকা দিয়ে রেখে দেব আস্তে আস্তে যাতে এটা হয় তার জন্য। পরিমাণ মতো জল দিয়ে আমি এবার এটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। ঢাকনা দিয়ে 5-7 মিনিট মতো এটা রান্না করলেই আমার ডাটা আলু কিন্তু সিদ্ধ হয়ে যাবে। তো আমি এখানে 5-7 মিনিট পরে আমি ঢাকনাটা তুলে দেখছি। এবার আমি এটা ভালো করে এবার এটা সিদ্ধ হয়েছে কিনা আমি এটা দেখে নিচ্ছি। আলু সিদ্ধ হয়ে গেছে, ডাটাটাও এবার সিদ্ধ হয় কিনা দেখে নেব। নিয়ে এবার আমি এর মধ্যে পরিমাণ মতো একটু মিষ্টি বা চিনি দিয়ে দিয়েছি। যেটা দেয় আর কি আমি এর মধ্যে একটু পরিমাণ মতো চিনি দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে এবার প্রায় সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার যতক্ষণ না ঝোলটা শুকিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ আমি এটা আর একটু পুরো শুকনো রাখবো। তো আমি এটা শুকিয়ে নিচ্ছি। তারপরে এর মধ্যে আমি ভাজা মশলা দিয়ে দেবো। ধনে জিরে গোলমরিচ ভাজা করে গুঁড়ো মশলাটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো। দিয়ে আমার কিন্তু রেডি হয়ে গেছে সজনার ডাটা চচ্চড়ি। তো এইভাবে একবার অবশ্যই বাড়িতে বানিয়ে খেয়ে দেখবে, খুব টেস্টি হয় খেতে। টাটা বাই বাই বন্ধুরা।